Ljudi, s obzirom da ste sada u minusu, koliko? 270, 80 maraka? 280. 280 sa poštarinom? Ja, 278. Eto, tačnije. Ja. Jel imaš onaj papir što si platio? Ajde daj mi prije nego što dam ti šta para. Daj da vidim taj papir. Uplatnica, jel? Ja. Nije dao svoje, ali je dao, eto, nije dao. Znači... Neko ima da je dao svoje, ali je dao čovjek. Čovjek je dao, a niko nema da viče da ga je izvaro. Nema niko od ti ljudi kojima je dao. Moraju oni, čim oni reknu, ja ću reći ja. Da ne udaram od to prekinći. To je tako. Izvinjavam se na galami, a malo sam sabrda, dijete. Primalac Asmir Duraković. Mi se čitav život dovikujemo, s brda na brdo. 170 maraka uplatnica. Evo ovako lijepo to da se vidi. Aha. Evo ga. Gospodin Asmir Duraković, humanitarac. Našao si ovu porodicu. Kako te Boga nije strah, Asmire Durakoviće. Kako te Boga nije strah, našao si ove ljude. Ovakve kakve jesu u potrebi. Jer on, poštovani gledalci, takve i lovi. Iz jednostavnog razloga što on zna i traži manje sume novca jer zna otprilike da oni nisu sposobni da ga traže i tako dalje. Zanimljivo je da ne ide da prevari one koji zaista imaju pare. Evo ti bi proveo sam malo drugačije. Vidi ovako, ovdje ima 200 maraka. Ovo vam je od jednog gospodina, mog prijatelja, koji mi je dao određenu sumu novca da podijelim ljudima koji su u potrebi, a s obzirom da ste vi i u potrebi, a i prevareni ste, izvolite, 200 maraka od Edina Livadića, on je iz Brčkog, živio i radio u Njemačkoj, vratio se u Bosnu, otvorio... Ako nije problem da se taj Edin Livadić javi kad bude izvaran, pa da kada je izvaran ova, ja ću reći jes ljudno, tako, ako nije problem samo. Svoju firmu, on radi... Nije ono problem, nigo to nosat, sad su mi dijelit kako ti misliš, ali mora biti sve čisto, 100% opravdano. Nije ono problem. Taj cyber kriminal i tako dalje. Sprečava i sve ostalo, oni koji znaju šta je to razumjet će. Znači, 200 maraka od Edina Livadića iz Brčka. Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin. Da li je čisto? Pa ispitajte! Berlin tičara. Ispitajte Dena, da li Edinarska zove 5 eura, idemo se skoncentrisati na ovo sad raja, pustimo priču o Nedžadu. Ispitajte Dena. Edin Livadić, telefon. Jel šaljete vi Nedžadu pare? Šaljem. Koliko šalje toliko? Jel dijeli što šaljete? Dijeli, ne dijeli. Hvala, čao. Ispitajte. Povratnika iz Njemačke. Hvala mu. Hvala mu. Hvala mu i od mene i od moje žene Anele. Dobro. Da su zdravi živi. Da imate kupiti djeci. Ispitali kad je snimao Pazarić. Asmir Duraković je tema. De sad bio si tu? Gdje sam bio? De mi daj konkretno, de mi sve u jednom komentaru sastavi. Konkretno. Da ja, ali da ne bude to, on je lopav. Nego to i to, tad se desilo tačno tako i tako, rad tog sa otim... Opet se svađamo, ko sa Handijom se svađamo. Koje hrane, ajde kažem, to je utješno. Ovaj humanitarac, da li će vam vratiti pare ili neće, o tom potom. Ali ovo je još jedno upozorenje za sve vas, poštovani gledalci, da ne nasjedate, tako je. Kogod vam nudi šta na laku ruku, još da plaćate nešto, a želi vam udijeliti, to apsolutno ne dolazi u obzir. Čuli ste, vidjeli ste, a od daljnjim prevarama Asmira Durakovića pozabavit ću se u narednim emisijama sve do onog trenutka dok institucije ne završe svoj dio posla, a one rade uveliko oko toga. Poselamit ću Asmira Durakovića i hvala mu na onoj poruci i jučer što me je zvao i samo mi je kratko rekao uništit ću te. Pa mi onda u komentaru na jednom videu napisao uništit ću te, spojeno sve. To se odvojeno piše Asmire. Ja ne želim tebe lično da uništavam, ne želim da prljam ruke, ni po kojem osnovu. Ima ko će se pobrinuti Asmiru Durakoviću za tebe u skorašnje vrijeme. Pogledaj na sat i samo odbrojavaj ono tik-tok, tik-tok, tik-tok. Znači, vrijeme ne igra za tebe. Može staviti onaj ako hoćeš pješčani sat, pa on isto dok iscuri, eto. Od mene, Asmira Durakoviću, i dalje se bavim tobom,
A vama, gospodo, želim svako dobro i... Nedžad je zaštitio Loju Lojavog kad je riječ o Pazariću. Pogledat ćemo. Zamolit ću još jednom sve dobre ljude, ukoliko neko želi zaista da se pomogne ovoj prevarenoj porodici, koju je taj Asmir Duraković uspio nasamariti, jer im treba ta krava, zna tamo gdje najviše boli, tu i udara. Ukoliko želite zaista da im se pomogne, da im se ta krava nekako nabavi, kupi i eto da ova dječica zajedno sa njima imaju to mlijeko i sir i kajmak i sve ostalo. Šta prodati da se može preživiti. Eto vidiš. Ljudi, drago mi da sam vas upoznao, hvala vam lijepa što ste pristali na ovaj razgovor, svako dobro vam želim. Hvala i te. Hvala te. Da vidim šta mi je Krule poslu. Vojbe. Da li je Vojaž napravio najbolju pastu ikada? Pasta samo što je izašla, a masa na društvenim mrežama je već odlepila za njom. Kažu da je ukus bubblegum grožđa najbolji do sad. Posebuje i Flur plus Ojde bolan jebi mater! Darko Dormol. Vidiš sad, sve što čujem ovdje morat ću sa rezervom uzeti. Jer je Darko Dormol isto prevarant koji je krao pare i varo narod. Evo nas, dragi gledalci, danas se javljamo povodom jednog nemilog događaja koji je se dogodio Ibrahimu i Salihu Smajiću ovih jedan par zadnjih dana, jel tako? Radi se o jednoj prevari, vama možda vrlo poznatoj. Radi se o čovjeku Asmiru Durakoviću. Već je viđeno po nekim YouTube kanalima naše kolege. Prije dan! Ne, seri jučer to bilo. Neke snimale da pa to je dobro što je friško. Ali, šta priča Darko, to manje više. Ali ovo je dobro što je friško. Sad kosu, ali ima na internetu već se desile neke prevare u vezi toga čovjeka. Pozivao je neke ljude i tako obećavao drva, ovce. A po prevaru, naravno. Nemoj džaba Darko gubit vrijeme, neće ništa se poduzeti da džaba ne reportaš video, imam pravo gledati ovo rad. Znači nemoj džaba gubit vrijeme, idi malo napolje, vidi vrijeme kako je. I tako dalje. I evo, nazvao je Ibrahima i Saliha, tako je da je napravio prevaru i s njima. Vi ste to uredno prijavili danas policiji. Nici sam prijavio dole, sad će oni raditi, šta će raditi, ja ne znam. Znači, radi se o istom je tome čovjeku koji je prevario, znači, mnogo ljudi. U zadnji put je bila emisija, sam gledao ovu jednu ženu sa 4 djece. A ja bol. Znači, a nisam ja to gledao, to tamo, ništa. Slučajno sam ja to sinoć pogledao, kad sve završeno bilo jasno. Hajde nam Ibrahime malo objasni i ovdje ćemo dostaviti ove papire da vidimo kada je to bilo, to je jučer bilo. Jučer? Kod 10 sati. Reci nam, on je se javio na broj telefona. On je nazvao i to malog, Sala. I eto, kaže, ja bi imao, kaže, teško on govori kad priča. Ja sam eto imao moždani, ne mogu ja dobro govoriti, ja nisam dobar. Ja sam osjetio to da sam pri kraju, šta ja znam da je gotovo. Ja bi tebi donirao kravu, moje janjad, ovcu, 10 sam plati prevoz, jel? Jebu maš! Da ja to tebi dadnem, da ja to tebi. Imaš li prevoz? Nijem ja rekao za to prevoza. Eto, kaže, ja ću tebi prevoz. Tamo, vam, onda je kasno. Najnovija prevara u Google što se desila je čovjek je dostavljao Google račune do $120 milijuna koje su oni samo onako plaćali, samo jer su račune stizali. Jer previše je računati, više ne možeš upratiti šta plaćaš, šta ne plaćaš. Čovjek je $120 milijuna uspio od Google ukrast, dostavljajući račune koji nisu ni za šta, nego samo njemu se uplaćivalo. Opet malo ga zvao. Eto, neko malo, hajde ti meni plati tu taj nalog, kakav putni od otita da mora Istuzle privući to vamo. Međutim, ja sam imao 100 eura pozajmljeni da kupim kopire za posjat. Ja sam ti dao 100 eura da moraš sebi kupiti kopire. 100 eura zajmio. Što neće biti mogu, pa zamisli mjesečno imaš
Pozvanis mjesečno treba 300 miliona dolara raspodijeliti. Računa milion. Možeš ti pratiti, jel svaki to. Daj mi to, plati mi to tam, bulk payment, sve mi to plati. Igrom slučaja, onaj dan kad smo naišli dozgo, smo svratili, kompiri su bili prodati. Doće sutra drugi. Nije vrag dao da se te pare potroši. U šta treba? Jabola. Tako da je to tu i završilo. I on je mislio, jadnik, hajde, to je tako, daj babo, eto, hajde. Hoćeo je on dole u tu banku, platio. To njemu, to tamo. Kasnije on rekao, opet zvao, to ću ja oko tamo do 4-5 sati. Oko 4-5 sati, opet ima je zvao. skripta, sam čita. Kaže, eto nas oko 7. Eto nas oko... 7 sati. Pazi, eto nas oko 2, eventualno pola 4, ali ti ipak sačkaj do 6, ne znam koliko ćemo zasjesti. I ako možeš uplatiti nam jednu joju da krenemo. On je opet zvao, kaže, evo mi kod Fisa. Aj se iđi dole da mi ne znamo gore da izađe. Ja sam njemu rekao, stale od ovog nema ništa, ovo je neka prevara. Ja sam to njemu rekao. Prije nek što će on uplatiti. I me poslušao. I otišli smo dole kod Fisa nema. Eto mi, ja sam dole kod semafora, gdje autopijaca. Hajmo i dole. Nema bola ništa. Mi smo dole prošli, stali do onda na autopijaca. Po nesreći, eto, i policija zapiše nam kaznu. I to nam bude. Vraćamo se od ozdo nazad. On stvari zove. Evo ja, kaže, kod Fisa smo prošli. Ali samo još da vam je na putu guma pukla i to je to, komplet sve. Hajde. Mi brdu. Kaže, vidim ja vas. Česali mali, kaže, da iziđi iz auta. Da te vidimo. Kad smo bili kod onog kružnog toka, kod Fisa. Opet na... A čovjek kako ga je više snašlo, sve tiše priča. Nazva, hajte vi, kaže, kući. Evo, od tega ništa, kaže, evo ja sjedim i pijem. Jesu dobre, kaže, vi 180 maraka. A i fasavali ste, kaže, još 400 kazni. Tavamo, kaže. Tako reći čovjek. A Bože, ti pomoći. I ovaj kaže, mali, kaže, šta to radiš, kaže, daj Bog da ti kaže. Nema vaza da ti objasni, jer čemu objašnjavanje kad ne smiješ? Kaže, zadnje je bilo haram, ti je bilo šta to radiš, to nas privari. On se smije. Da se smiješ? Jo. A, kaže, hajte vi kući, evo ja sjedim, kaže, i pije. To bi 180 maraka. I tako je bilo. Mi smo kući. Jučer, Marko. Hajde vi kući, kaj! Evo je ovo što sam... Čekaj, prvo da ovaj šta je ovo? Zamijenu, evo ovdje puštaj zapis. Eura si razmijenio, je li tako? Oj, priznaj mi. mi. I poslao sam njegovo ime. Ja, Asmir Duraković. Evo ga ovdje. Ma vjerujemo mi, ne. Mami broj. Ma mi vjerujemo da ste vi u plan, ne morate više račune pokazivati. Telefona. Kad govori teško priča, ono. Evo, znači, kad si platio, ima, evo ovdje se dobro vidi. Banović je, znači, Asmir Duraković. Imam ja broj telefona. Ko bi rekao da će se pojaviti lopov kojim ću se ismijat. Asmire, možeš se vratiti kući. Zvao. Hajde pokaži mi te poruke šta vam je pisao, pročitaj. I sad ti, Jarane, vidiš ti. Net. Evo vidi. To je taj broj telefona. Eto, to je taj broj telefona. Evo i ovaj broj telefona. Evo i na ovaj je broj zvao.
A još jedan broj. I ovdje si imaš vamo gore, ovdje je ovaj... Koji? A to uslikom mu Evo broj telefona ovaj. Da je uplati. Jesam ja pritisnu. Da, molim ga samo uveća. Čekaj, bro. Evo. Samo razvuci. Daj vam. Znači, sa ovoga te zvao broja. Ja. I sa ovoga, čekaj, ima još jedan fan. Još jedan. Da vam je sekunda falila je, ali pošto me nasmio, u redu je sve. I ova. I ovaj broj. Jeste. 6189555. Jeste. I tako je bio uvjeren da ste vi to povjerovali, znači... Ja. A ja sam vas fikao salo, nije ovo salo redu, ovo nije to u redu, onaj ko će ti to rad, bala, doći ti tude, bala. Aha, dobro. doći ti tude, nije to u redu, nije to u redu. Jest baba u redu, jest, eto, ajde. Meni nije jasno zašto mi nisi kontaktirao u vezi toga. Zašto nisi Darka kontaktirao? Darko ti znam sve lopove ovdje. Koga? Da mi kažeš, meni recimo... Ja, on bi ti odmah mogao reći da je to lopov. Pa nije vrag, evo dao on je to, sve to na brzinu, to je, joj, majko draga. Meni popilo živce, vjeruj mi. Znam. Vjeruj mi da mi je popilo živce. Nemoj bola sal, ne idu dole, ali se toga, zgibija bit da je tu. I izvuče ti zadnje pare žep. Pa sad ti kažem, nitko... Ti se našao to reći, jel Darko? Slušaj me, nit kompira, nit vama sam kaznu popio posebno. Hvala salame, sve, ništa nisačim, eto, ništa nisačim. Znači, prošao si gore nego i ovi svi, koliko ono veli da je uzeo ljudima, 50 pa eto 600 maraka sam zionio. Ja, kad sam ja gledao ovaj klip, sinoć što je objavio čovjek na YouTube. Mr. Black, dobro došao u članove. Ja nemam za to kao. Znači, odrijala te dobro. Pa eto. Hvala, Mr. Black. Hajšte kompiri, ne mora mi ni sjetan. Nosi vrag. Thank you very much. Vidim da je vrag odnio sve. Ali sad nemam ni za to kaznu da plati. Joj, majko. To je buka. Moj, jel Ibro, kako bi Ibrahim? Ima jedno humanitarno udruženje u Visokom, ako hoćeš, vam ja broj, pa možeš nazvat da dođu snimite akcijicu jednu, pa da to. Ima čovjek, zna čovjeka, ovaj mu jedan obećao sve kazne što dobijete, samo javite kaj u Ameriku, ja ću sve para poslati. Da, Bože. Ja ne znam kud ni šta ni kako. Šta policajci kažu? Šta policija kaže, on će to da vidi? Pa ljudi su napravili zapisnik i on će raditi kad je dalje svoje. Ostavio sam im broj telefona, iskali su mi, ostavio sam broj telefona, on će mene nazvat kad bude šta će biti. Ima dosta prijava na njega. Šta će biti, kako će, ne znam. Po nekim informacijama da je valjda jedno 50.000 maraka. Tako je, neka informacija ima da je to tako. Da je uzeo ljudi na taj način. Na isti način. Ja. A šta da kažem, jako mi je žao zbog toga događaja, ne znam šta bi čovjek u ovom momentu rekao. Ne moraš biti pametan. Znaš, ja vidim da je to... Ne moraš biti pametan, više ja nisam u redu. Može od njega od bolesnog djeteta da uzme to... Ma nema to više, to je prevazišlo sve. Pa isto ko da će... Pa ja ne znam ljudi šta je s vama, isto ko da će lopov uzeti i filtrirati... Evo moje ženice predivne. Isto ko da će lopov uzeti i filtrirati sad. Ovi ljudi su bolesni, neću njih probat zajeba. Daj mi neke zdrave koji su pa da njih. Isto kod on ima pa on sebi... Mogu vjerovat, mislim, šta se to radi? A ne moraš vjerovat, nego gledaj svojim očima. Evo vidio sam ja i kad sam pogledao one snimke sinoć, kad sam gledao onaj video što je čovjek snimio. Ja u onom nakon belaju, sinoć lego tamo i uzme ovaj telefon, ti znaš da ja volim gledati one ribe kako lovi. Da. I ja sam slučajno kvasno ona živa istina. Ja. Šta ovo neko pričaju, ja pricnu ono, jebote, to je taj čovjek i prikaza ga i kad najdem ispod toga izbaci, Dijana ga snimala. Kako mu je donijela donaciju 700 maraka, šta je? Pa jasno je sve, ajde malim. To je taj čovjek. I kad progovori, to je taj čovjek.
Progovori, pa nisam mu dala. Oni su njemu donaciju donosili. Žena mu donila donaciju 700 maraka, ono imao snimljeno. To je prije bilo. Pa ja, što je prije bilo. Prije tiha, nek će on početi narod. Pošto će on početi da vara na svoj način. I onda ga je živa istina, vidio si. Gledao sam taj klip od čovjeka koji se snimio, youtuber. Et. Znači radi se o istom čovjeku, to je taj čovjek. Isti čovjek, isto sve bola. Kud ga nisam prije nadan naš? Kud nisam pogledao? Pa nije ni bilo prije nadan klipova. A taj snimak jučer izašlo. Ne znam ja kad je objavljen. Zvao sam Amele. Zvao sam oba broja, nedostupna oba. Kad si ti meni javio, možda da 1 sat i pol da je taj snimak izbačen. Prija. Eto nije, znači... Ja sam sinuo slučajno, kažem ti ko samom sebi, slučajno. Radi se o onoj ženi, jednoj koja ima 4 djece. Ma ima i onaj čovjek, jadnik, on je uzajmio 400 maraka od čovjeka. Ja, pa 2 puta privario plaću. 3 puta ga 5% maraka, 400 maraka. Eto ti vozim kravu i ovcu i kako ono... I on će čudo djeci. Ja. I njega je prevrnuo za 400-500 maraka. Da Bog sačuvaš. Čovjek uzajmio od čovjeka pa da to, hajde. Da. Kakvi bola. I to ja uzajmio za kompire. Da posijem kompire, Bog ti sreću dao, sad i kompira. Vamo mi policija kaznu lupla. Oj Bože dragi, šta se sve sabralo. Sad ništa gledi, keti, gledaj šta, kud, kako, nemam pojma, nemam mozga. Pokušat ćemo nešto da preko naših prijatelja da vidimo da se to nekako nadomiri ta šteta. Nema mozga, dragi, Darko, više mozak je otišao skroz. Vidjet ćemo, eto, jasno je, mogu ljudi svi da pogledaju na ovim drugim kanalima gdje je tu zabilježeno, znači to je tako. Evo još ćemo jednom da pokažemo ovdje. Znači gdje taj čovjek uradio prevaru. Teraz vas je mena uzao, grav, kukuruz, sve što trebao sam uzao, luk onaj. I ajte reko da ti kopire reši. Tati je žensko, ne mere katanac jedan kliknite. Imaš i to, da bacim, uzem na gore. nećeš. Kako si ti Salihe, on je tebe prvo zovno, tako? Ja. Ti se javio na telefon? Jesam. I s tobom je razgovarao? Jesam. Da je kravu, simentalku, da je 2 janja, djevovki, 10 metara drva. Ja sam povjerovao hađrku. A pričom ga pravo slomio. Jebika kad nemaš. No. Kad nemaš, sve dobro dođe. Pa ja. I Markana dođe dobro kad nema čovjek. Znači on je fatao ove ljude koji su u teškoj situaciji, koji da zajmi čovjek pa da plati to da se dovuče. Ja. Jel tako? Čovjek bi u tom momentu pozajmio te neke 100 eura, ti 150, 180 maraka da plati taj prevoz. Ali meni je čudno. I to on kaže, izvini što te prekidam. I to on kaže, kad dođem ja tamo, kad ja ćete mi vratit, kaže to što si ti uplatio. Viš ti koji je prevarant. Kad ne možeš ti, kad ja ćete mi vratit, kad sam ti moraš od ta uplatiti taj nalog. Jesu ti tog momenta kad je on iskao pare, pitao pare za prevoz, jel ti silo u glavi da je to se možda radi u nekoj prevari? Ama ja sam odmah imao u glavi, ja kažem, ljudi, ovo nije u redu, sine, ovo ne valja. Kakav nalog, kakviva kraći, pa ljudi voze stoku sad. Vrati mi financiju, mi moju vrati. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Mirjana, fat na 5 eura, vratit ću ti financiju. Prodaju, razumiješ? Da. Šta ti je? Ali šta je mene, lično, šta je mene tu i pobudilo? Da drva, moram, kaže, ima za drva, stvarno su drva zafrkana ako nemaju čekića ili nešto. Znam. Tu je mene, a moment, uzo. Prelomilo pa sam ja njemu dao. Tu je samo 1 sekunda.
Rekao drva sigurno ne, zbog drva je to. Kasnije će on njega nazvati, reće on njemu da zbog drva to išće. Drva išće. Da. I eto vidiš. Šta bi? Evo druga godina, meni se ti kompiri ne daju. Šta vraga Božijeg, šta je to? Kad god treba to, a tačno te kompire, vrag, da Bog da i odnju. Više i te kompire, tačno u taj moment nećeš. Sve hoćeš, ali to neš i gotovo. A šta je s kompirima? Ovo je druga godina. Prošle godine sam isto imao za jebanciju, za te kompire. Dobro, onda je Salih išao na operaciju. Pa jest, ali sam imao problema za sjeme. Za sjeme? Ja, i posijali Salih, hvala Bogu, na operaciju otišao i nije se to radilo kako treba, nije se uspjeli kompiri. Haj, tu je... Oj, Brajme, kaki vakat ide, ko ne bude znao posijat najeboje. Neka je meni Sal dobro. Ali evo ove godine isto u vreme, isto vidiš ti zajebancije kod ti kompira. Nije se sada radiš da si oriješ, evo već je vrijeme, malo i po... Ma normalno, to treba u zemlju baciti. Popustilo je, treba se raditi, jel? Pa treba u zemlju baciti, ljudino draga, gotovo je to. Ali mene je tako izbilo s takta, da je meni to sve ohladilo, ja ne znam šta bi. A sad da najrađe u zemlju ovakvu dole progutov da je nema nikako. Ništa, pustit ćemo ovaj video, pa ćemo da vidimo šta će riješiti policija, evo vidit ćemo. Aj, žrtva cvaja sekularna za djecu, ja niš, pa sve mene kad bi izvrnuo ovako na putu, kad me vidio ovako uzo preokrenuo, ako bi 60 feninga ispalo, evo glave. Znači, sve pare jesu kod onaj... Dobar dan, želim Amire, ubacimo u program. Vrlo rado, nikakav problem, Nedžade, do sada ja nisam kod vas vidio nikakav problem od ovih problema koje oni napominju. Kako da vas ubacim u program, samo recite. Nije nikakav problem. Kontaktirati s nekima pa da bar izvući tu neku štetu. Išao ovdje na staro bilo ono u Muzur, ovdje u Muzuriovi. Na staro je bilo. Daj mi kompire, sam za 5 dana ću ti platit, ne da. Ne da. Ne da na varesiju. Ne da. Za 5 dana, eto. Pa kakvi? Izmišlja neke burge. Hoćemo preko telefona. Nemo izmišljat, reci ne da mi gotovo, šta? Šta mi izmišljaš tu? I ne dode čuje, kaj šta me briga njegove. Nije dao, nisam ni dužan. Voli li te Salih išta? Malo me prati na ovo vrijeme. Ja, malo se naskiru i... Ma i njega je to, Skroz se poremetlo. Poremetlo te, jel tako? Jebe. Kako želiš. Evo, ako može neki, ali kako sad da daš mi Nedžade broj telefona da ne bude... Jel imaš neki telefon da te nazovem ovako pa da... Jesi li obavio ove snimke? Jes. Ultrazvukove, sve su obavio. Jesam, daj me na... Ako ne možeš javno, pošalji broj telefona na mail, taj što ima u opisu streama. Nekako da, ne znam kako da se... Pa šta reći, broj, eto nisi jedini, vidio si. Pa ja nisam jedini. Šta se može, eto, i takvi ljudi koji se bave tim poslovima. Na taj način, to je stvarno... Samo ti pozovi. Čovjeka. Ja ću pozvat, ali na koji broj, daj neki broj. Evo, ja sam otvorio mail, a ti samo da mi dostavi broj. Dragi moj, Orane, neki mi je Bog na pomoći. Eto, ne znam šta bi čovjeku... Ili ako je javan, daj ovako. I opet ti kažem. Sam je sebi to napravio. Slušaj me, i opet ti kažem, neki mi je Bog na pomoći. Eto, to si pravo rekao. Kako to misli umrt, ja ne znam. I kako će to, kad bude umiralo, kako će to umrt? Kako će to umrti? Boga pitaj. Što da je rekao, kaže, mora Jorgan pojesti. Da, ali ne misli on o tome, nego samo... Ha, ne misli. A onda da misli, ne bi to radio. Kad bi se čovjek svaki dan sjetio da će umrijeti. Da misli, ne bi to radio. Drugčije bi razmišljio i drugčije bi radio. Da misli, ne bi to radio uopšte. Da. Ali eto. Ima nas u Božje baši svakakvi. Teško je, danas mi ovdje kako živimo, danas je u cijelom svijetu je pometnja, evo i u nas je tu sve to takva situacija, loše se živi i to je primanje su
nikakva i tako jedan kraj s krajema. Onda ljudi, evo, bave se svačim sa tim nečasnim radnjama. Sad je da ti ovo kažem, a nemoj da slučajno ne pustiš ovo što sam rekao. Nemoj se igrat da ne bi pustio. Ja hoću da kažem ono što znam unaprijed. Sad ćeš biti veselja što će to desilo mene. Mislim da će se ovi... Sad će biti veselje do bola. Sad će biti taj Ibrahim poletio za kravom i za ovim zalim. To će biti tako. Nema broja nigdje. Nema i oni šta da se vesele. Sad će biti veselja. Sad je ovo slatka. Stiće ga Ovo je sad slatka. Gora kazna. A nama njima. Nemam ti broja, niđe Nedžade, kako da... Treba se buduće, znači... Možda ima e-mail na videu. Nema niđe ništa druže. Ni maila, ni broja. Kako da... Nije, podvolio unuku stavio. Unuku stavio? Ja. I ona je... Nije na kameru. Ja. Nisam ja bio. To nisi insistirao da to... Nisam ja bio. Neće da se... Ja sam odmah bolan, eto nek ti kaže da sam mu ja rekao da je to pravda. Mislim, ja tebi rekao jedno 20 puta najmanje. Ako te neko zovne i ako neće da ti se prikaže na kameru, znači da je to čovjek lažan. A prevara bol. I ja stvarno ne mogu shvatiti kako si ti mogu nasjesti na to. Trebao si mene da kontaktiraš, ja bi ti odmah rekao da to nije istina. Stigle! Znam, ja poznajem te i takve ljude koji to rade. A šta ćeš sad, ne moraš... Pa pola, de. Što ono kažu, učinjeno nema više... Ajde, balan, šta ti je žao pola cigare, pa zaštitio sam sebi pluća. Šta bi ti imao poručiti? Učinjenoj stvari lijeka nema. Nemam što je crni filter. Ne znam. Probušeni. Evo ovdje si vadio nalaze, da vidimo se Aleks Majić i Vitez. Evo, ovo je nalaz. Ja. Koji je Salek radio jučer. Ove sve potrebite druge nalaze si uradio. Jesam, ja negdje kući. Evo ga ovdje. Da, ja ne. Evo. Znači, ovo je rečeno iz Turske da moraš ovo obaviti. To je ovo. I ovo se nosi u Bugojnu kod gospođe Šire da ona pošalje doktorima u Tursku. U stvari ona će možda moći odmah... Jutro si opet pokrio napravo. Jel? Šta je radio? Jutro si opet mokrio napravo. Napravo mokrio. Neki je titan. Titanijum nekakve. Primjerena smještaja. Sad ćemo vi kakve su. Vikarno uvećan na 14 cm. Ovo je uputnica za bolnicu. Da, nema nalaza. Imaš uputnica za bolnicu, ne donesite druge nalaze. Nije mi još došlo ništa. Sad ćemo kontaktirati da vidimo za petak, jel ti možeš... UZV Eurotrakta. Desni bubreg se ne diferencira. Levi bubreg primjerena smještaja vikarno uvećan na 14 cm. Da. Promjerene širine i ehogenosti parenhima. Kanalni sistem bez znakova formirane kalkulozi. Lako dilatiran. Mokraćni mjehur se ne diferencira. Ne znam pošto su. To Hanifa prati, ne znam ja pošto. 7,5. Zidu. Izvedena u Rostova. U momentu pregleda u domenu izdjelici ne uoči se slobodnih tečnosti. Eto. Evo ovaj dom zdravlja Vitez, evo to si obavio. To je krvna slika, je li tako? Ja, mokraće krv. Evo ovdje rezultati. Doktor Ivan Blažević, specijalista, doktor medicine. Ma ja. Stavi to, imaš još, šta će ovo ovdje? To je priješnje. To je ono, kad ti je dao sa uputnica. To je uputnica za... Što je ova uputnica za... Nedžada? Daj mi Nedžada, kaj. Kad si dobio, znači sad sve povadio te nalaze. Sve povadio. Sve ima. Sve. Daj mi šeru kazu. Eto, traži, gradimo tu kazu da vidimo. Evo te Hanifa, nešto nam Fejfel ne radi i trebam samo kliknuti ovdje da updateam information, a to ću uraditi na pp.php fajlu.
Nije mi ništa Nedžad došlo. Download. Samo jedan stoji u opisu i na njega nema pristigli mailova. Trenutno nema, možda malo kasnije. Busines, Ludo, vi ste live, jel taj? Jes na taj poslu? Nema. Gdje s poslu? Povodio ja jučer na... Ja povodio na olaska. Dobro, sad si sve kompletirao. Dobro, ostavi to, dobro, čuvaj. Sad ćemo da vidimo Evo. Evo je. Temo vrijeđanje Mihajle čovjeka. U čatu. Kad je šeluk, kad je neki hala gori. 400 maraka. Jes. Ja ne vidim svega. Ne vidi se broj. Ne vidi se broj. Izgleda da brojeve... De samo na mail ga pošalji, ne da ga u čatu. Ovdje je uplatnica koja treba da se plati, znači... Neka upali live on pa live-ajte obojice. Što bi tako radili, to samo rade ove pohlimožne što ne smiju pričat. Normalno ljudi komuniciraju normalno. Kao to će učiniti. Da. Stavi smo tamo. Evo stavimo. Čekaj. Te pošalji, ako možeš na ovaj mail, samo poruku. I sam napiši broj. Evo još jedna 061 plaćena je. 061, hajde dalje. Evo. Aha. To je stara, jel to? To je plaćen. Evo vidiš da je plaćen. Evo je plaćen. 774. Pa zato što piše u čatu. Bueno, Armin Vejzović. 774. 774. Šta 3-4? Fali ti jedan broj. Ne piše 3-4, piše 3-4. Nakon nekoliko dana. Jel 3-4, jel? To sam pušim. To je bilo 200 maraka. Jebote, nikad teže nisam dobro, ja neću mi to lazi. Šta reći? Pusti svega. Postavi tamo. Sad ćemo da vidimo. Da se neka natovari. Sad se čovjeku natovori na leđa i grabati sve. Tu samo naša viteška policija radi. Ne daju mu izaći iz avlije i gotovo. Evo, zvalujemo gospođu Šidu, da vidim će se javiti. Ko? Šidu zovemo. A, teško. Halo. Do poštovanja, dobar dan, gospođu Šido. Dobar dan. Evo, javljam se ovdje iz Viteza, tu sam kod Saleha Smajića i Ibrahima Smajića. Ovdje sam došao i oni su povadili sve ove potrebite nalaze što ste vi rekli da treba da donese. Dobro. I sada bi oni to u petak, ako može ste vi da budete u petak dole u uredu, u koja doba bi mi došli dole? U mene je suprug bolestan. Ja imam ovdje žena koja radi. Vi kad dođete, ja ću doći u petak, poslat ćemo odmah te nalaze za Tursku, da oni tamo vidi. Bitno je samo da je on sve to radio što treba. Jeste, znači, povadio je sve nalaze i ultrazvukove. Zvala od mene, ali ja sam imala gosta, nisam se javljala i tako da nisam se mogla ni javiti. Znam ja da ti imaš problema i sve to, razumijem te. Da li je napisao čovjek broj? U potpunosti nikakvi problem nije. Nije problem nikakav, hvala Bogu, neki povadio nalaze, pa ćemo da vidimo, poslaćemo, pa ćemo čekati rezultat da vidimo šta nam oni kažu. 061677434. Tako je, Bemut! 061
6, 7, 7, 4, 3, 4. Zovem jednog čiku. Jedan čiku jedan. Halo. Dobro večer, gospodin Nedžad. Poštovanje, Amire. Također, poštovanje i s moje strane. Šta ima, kako ste? Trenutno sam u putu, a čuće se uskoro gdje, i na koji način. Ja? Kroz moje emisije. Lijep pozdrav tebi i tvojim pratiocima. Hvala. Pogotovo ovima koji pišu lijepe komentare za mene. Dobro. Posebno pozdravljam i želim svako dobro u životu, a pogotovo da im Bog dadne sve onako kako oni meni dobro mislili, na način kako to komentiraju danas. Ne mogu da shvatim ljude da su toliko pali na niske grane, da bez argumenata, dokaza ili bilo čega mogu da iznose tako neke perfidne stvari kao sada. Koliko sam mogao da primijetim i hvaliti na tome da reakcija se radi na prevare gospodina, ako ga mogu tako nazvati, Asmira Durakovića, ne na mene. Znači, ja nisam tema, tako je. nego je tema Asmir Duraković, način na koji uzima od ljudi pare, gdje sam ja dokumentovao sve crno na bijelo i obavijestio sve moguće policijske stanice, prijave izvršio kako ja lično, tako i ljudi koji su prevareni. Akcija policije je u toku, skupljaju se svi materijalni dokazi, izjave i oni će najbolje znati kada, kako i na koji način će to da završe. 100%. To je dobro što su oni pokrenuli, preuzeli. Sada, ja sam, da budem iskren, nisam pratio program, nego sam obaviješten da je u toku uživo program kod tebe. Ja, pa obećao sam sinoć. Ne, u redu je to, nisam znao u koje vrijeme. Ja. Rečeno mi je da sam ja tema više nego što je Asmir Duraković, što bi bio glavna tema da ljudi znaju i da njih što više sazna, da ne nasjedaju na te njegove perfidne igre. Ja se slažem s tobom, imaš moju podršku u ovom, jer ja koliko sam vidio radi se o običnom prevarantu, sitnom lopovu i sve je jasno, nema neki nejasnoća. Gledaj jednu stvar, to nije sitni lopov, taj lopov je pa mislim, godina u zatvoru. Njegovi mehanizmi i formule su sitne, sad koliko je krao. On je krao mnogo više nego kako je pušten iz zatvora. On je pušten iz zatvora već zbog bolesti, smanjena mu je kazna. I kada je pušten iz zatvora, Dijana Hodžić je u tom periodu, znači prije godinu dana bila kod njega. To su svi vidjeli kod mene, tako i na njenom kanalu, da mu je donijela donacije. Međutim, on je nakon toga se okrenuo i počeo da radi ovo što danas radi. Međutim, eto igrom slučaj da je pokušao mene da prevari i onda se kolo počelo da potrlja. Naravno u smjeru koji njemu ne odgovara. Pa ja uvijek, kod lopova kako ide. Ja ne mogu da shvatim kako kod sebe, u komentarima tako kod tebe, da ljudi mogu upasti na tako niske grane, da postavljaju neka pitanja i da tvrde za nešto što nemaju apsolutno nikakvog osnova, pogotovo za gospodina Edina, koga oni spominju sada. Ja mogu isto tako uraditi da se sada ovog momenta javi i gospodin Edin, to mi je dobar prijatelj, sve novce koje ja dobijam na ruke, ili mi se donese kući, ili dođem u firmu, ili me sretnu na ulici, to nije nikakva tajna. I dobro si rekao, imao sam priliku da to da čujem, svi oni koji smatraju da tu nečega ima, za što oni tvrde, mogu da pozovu ili ispitaju isto kao i ja, tog Edina da pronađu koliko žele, i ne samo Edina, bilo koga, a ne tako iznositi neke stvari
za koje apsolutno nema osnova. Ja samo pitam se jedno, kako je moguće da u komentarima pišu kako ga Boga nije strah, kako uzima od djece, kako tih ljudi nije Boga strah, da nekoga potvore, zašto nemaju, evo sad sam i slikan, baš fino. Baš fino, čim 50 maraka, evo tako. Pa, otprilike. Radar, da, nema veze za priču. 25 za 7 dana. To nema veze. Ja sam se zapričao, ali evo, izvoli. Otvoren sam za tvoja pitanja i ne samo tvoja, nego kogo želi što da pita, Bujro. Ja, da ti budem iskren, evo, pogledao sam sve ove 4-5 videa je bilo, pogledao sam i većinu ovog što je Darko Durmol pogledao. Ja, što se mene tiče, lično, ja nikakvi nejasnoća nemam ni oko tebe, zato što ste tako otvoren, ako imate problema, evo vam čovjek ime i pre nazovite, vidite, jesam li regularan. Ja nikakvih problema ni nejasnoća s tobom nemam, čak šta više imaš moju podršku i u svakom narednom raskrinkavanju tu sam. Vidi, ovdje se ne radi da li ti imaš sa mnom ili ja s tobom, apsolutno to nema... Ja nema ni veze, to nije tema. Da, to nije tema, jednostavno meni jedno nije jasno. Moj broj je javan, moj nastup je javan. Sve što radim javno i ne mogu da shvatim, ukoliko ljude nešto zanima, a zanima je, vidim da ih zanima, zašto mene lično ne pozovu, i ja radim uživo emisije, možemo se čuti ovako kao ja sada s tobom, što god imaju da pitaju, mogu da pitaju, ali pisati, eto, jesi digo 100% gledanost, kako si počeo ovog Asmira da objavljuješ, što je apsurdno. Dok je sirotinje neđo i ti ćeš da se bogatiš, što je apsurd. Ma to su gluposti. Da, što ja ukazujem i svoj autoritet, svoje vrijeme, kraju i svoj život, znači čovjek, čuli ste svi, javno mi je prijetio, da li je to moguće ili nije moguće, svaka prijetnja, bilo od koga da dođe u bilo kojem obliku je, nije bezazlena, treba je sa rezervom prihvatiti. Tačno, nije džaba nastala. Ne mogu da shvatim ljude da mogu tako nastupiti, napisati, na neku turi glavu u torbu i posvjeti 20 dana jednom liku koji je okorjeli kriminalac, prevarant i u želji da spasim što god je moguće više ljudi da upozorim, da neko može imati takav stav i na taj način da razmišlja. Meni je to gomila budala, ja ti opet kajem, ovo je, evo ovako najbolje, ja bi ovo isto uradio kod ti, evo isto potpuno. Pazi, ja da sam vidio da je to neko drugi isto uradio, ja bi se posvetio tome, jer ljudi vide kako tvoju, tako moju vanštinu, sadašnju. Oni nemaju pojma ko sam ja bio prije svega ovoga. Oni ne znaju da sam ja kopao kanale za vreću prašno od 25 kg, da sam radio za dnevnicu sa mojom hranom i prevozom za 20 maraka, da sam išao u Njemačku, u istočni Berlin, za 1000 eura prebacivo kod jednog Roma, sortirao lim, makar, željezo i sve ostalo. Spavao u jednom kontejneru 2x2, kuhao sebi, spremao u garaži, išao u WC vanjski, a kupao se na benzinskoj pumpi. Zanimljivo. Mnogo toga sam vidio i prošao, radio u kuhinji u Herceg Novom, i da ne nabrajam, znači prodavao 4 godine u Tuzli na trotoaru, 4 godine voće i povrće, što svoje, tako tuđe. Ja i danas imam preko dolom jagoda pod plastenicima. Dole kod nas u Čeliću, ako nemaš jagoda, onda si siromašan čovjek. Tako se to tretira. To je poljoprivredni kraj, jagodičasti kraj. Što znači, ljudi moji, nemojte da pričate, kako ona narodna kaže, ne kudi konja kojeg nisi jahao. Sve što te zanima, Asmire, u ovom momentu, pitaj me. Ne samo ti. Svi ljudi koji tu čataju i žele nešto da znaju i nejasnoće neke postoje, neka pitaju, evo, zato sam i nazvao. Pa evo, ja nemam nikakvi, ja da imam, ja bi te pitao bilo šta, ali nemam stvarno, pregledao sam, jasno mi je sve. Ali najbolje ti upali live večeras i ljudi nek pitaju kojome šta nije jasno. Neće da pitaju. A neće tako? Pa
Pa neće da pitaju, ja sam tražio i uživo da se jave ovako kao ja. Neće niko. Svi oni vole da se sakriju iza nekog Nika tamo i da se predstavljaju nekim tamo Ivo, Ivić, eselamu alejkum. Ali nema to onda težine, džaba to. Pa nema težine, znači to je apsurd. Meni je zaista žao što internet je dostupan svakome. I na svaki način ove društvene mreže i mogu da plasiraju sve ono što oni misle da treba. Ja apsolutno ne gradim karijeru, nikad je nisam ni gradio. Dok sam radio u školi preko 20 godina, ja sam bio izuzetno uspješan u svom poslu. Paralelno sam se bavio novinarstvom 96. Moji početci su na radiju Tuzle. Zatim nastavak, pisao sam za Dnevni avaz. Radio na BHRT-u, federalnoj televiziji, televiziji Tuzlanskog kantona. Sve su da provjeriti. Pa zato i kažem, nemam nikakve nejasnoća, jer do sad bi nešto valjda ugledao o tebi da ima. Pokušavali su meni da napakuju štošta, međutim, to im nije pošlo za rukom jer nema adekvatnih dokaza. Jednostavno, ljudi su skloni tome, rekla kazala, što ne pije vode. Jednostavno, ne možete nekoga suditi bez sudije i suda, je li tako? Tako je, 100%. Apsolutno. I zato mi nije jasno zašto ljudi to rade. Ja skoro imat ću, i to uskoro, 200.000 pretplatnika u maju mjesecu 4 godine kako postoje ovaj YouTube kanal. Znači, prešao sam, ako ćemo već o tome, prešao sam i neke YouTubere koji postoje i duže od mene, i po 6-7 godina, preko 3.000 emisija sam uradio. Ja vidio sam to, ja. Da. I to nešto sada treba da govori. Za 28 dana od 4 do 7.000 novih pretplatnika. Amire, ti to dobro znaš šta to znači? Men to govori da si ti jedan uspješan, postignut, ostvaren YouTuber. I oni mogu sad parlahat sa akauntima šta hoće, parlahaju i meni i svima. Znam, ali evo sad ja pozivam sve te koji pišu, neka ti postave pitanje, neka se javi ovako u eter kao ja. Neka se predstave imenom i prezimenu i kažu tada i tada u tom i tom vremenskom intervalu je to i to se desilo. Uzeo je toliko i toliko, prevario je toga i toga. Tako je. A nema, pa treba stisnuti jarane i iznijeti neistine o nekome. Pa meni su isto to radili, ja im samo ponudim isto tako. Imate tamo imena i prezimena, kome sam, nazovi i provjeri sve što te internet, ja ništa pričat. Evo, ajde pozovi ih, neka postavi pitanje, šta ih zanima? Eto, u čatu su. Jesu u čatu? Jesu, u čatu su. Eto, pitaju što god žele. Evo pita Dena Verse da li bi snimio o Asmiru da se nije predstavljao kao ti. Nisam sad... Ne, Asmir, ja imam tu informaciju da nije se on predstavljao kao ja. Ja? On je koristio moj autoritet. Znači, ako neko vidi, kad primijeti da je neko labilan ja? I ne može ga slomiti, ja? Onda on kaže Nedžad me preporučio. Aha, preporuka, ja misli on... Krule, nešto piti. Nedžad me preporučio vama, to jeste vas meni, ja želim vama da pomognem. Međutim... Evo, pita... Aj, završi, izvini. Ja, reci, nije problem. Pita Krule, evo mene zanima koliko si noći i dana proveo snimajući katastrofu u Jablanci. Koliko sam dana i noći proveo? Ja, pita čovjek. Ne znam sad tačno, ne mogu reći, ali oko 4-5 dana. Eto. Što pita, što ga tu zanima? Pa eto kaže kao u smislu iskorištavao si prirodnu nepogodu da što više snimi. Jednu stvar, Amire, ja ne mogu ljude da učim šta je informacija, a šta je podatak. Ja ne mogu da učim ljude kako funkcioniše javni medij. Pa vidi, ja sam to objasnio da ja to gledam tako da nemam problem s tim, ti zaradi ako ćemo mi saznati informacije što više. Onda kako možemo komentarisati ili shvatiti sve medije, televizijske kuće koje vijesti objave na svojoj televiziji i su to postave i na YouTube-u. Kako onda to prokomentarisati i shvatiti? Pa ja. Ljudi ne mogu da shvate prenos informacija, šta je informacija, šta je podatak, na koji način to funkcioniše, kako se to predstavlja. Da nije ljudi poput mene, tebe, bilo koje vrste prezentacije u medija, mnogi ljudi ne
šta se dešava kako u svijetu, tako kod nas. Naljutit će mi se Krule što se slažem s tobom. Naljutit će mi se Krule što se slažem s tobom u tom. Pa nema se Krule šta niti bilo ko drugi ljutiti na tebe, to je tako. Znači ja sam otišao tamo pravovremeno da prenesem informacije. Sada, ja Amire, kao i ti i svi drugi, nisam kriv što YouTube plaća moje usluge. I naravno, oni uzimaju svoj procenat i što više ja zaradim i ti bilo ko drugi, njima je bolje. A Boga mi, koliko znam, isto u državi plaćam lijep procenat, znači 10% poreza. Eto, vidiš. 4% neko... Vidi ovo spade ispred. Koje apsolutno ne mogu koristiti. Ali ljudi to tako gledaju sve kroz zaradu. Napiše mi neko u komentaru, kaže u redu je što on ide tamo snima tako to, ali treba on da uzme za svoje troškove, a ostalo da podijeli sirotinju. Ajmo onda svi oni koji rade u javnim ustanovama i bilo gdje, uzmite samo onoliko koliko su vam troškove, ostalo dijelite nekome tamo. Od čega će ljudi da žive, šta da rade? Ma joj, to je meni krnjavo komentarsat financije i zaradu tuđu, jer nikad ne znam šta bi pametno rekao. Dobro, ima li još pitanja? Ajde. Mislim da nema, mislim da je to. Otkud sad odjedanput nema? Pa ima Dena Verse, ima Krule, sad ne znam, ima li još... Pročitao sam Exit od Dene. Pa gdje su oni što su rekli da sam utajio 200.000 maraka? Meni to isto govore, to znači lažu. Meni to isto govore, ništa to pusti niz vodu. Pa ne, evo, kažu, mislim, to su mi rekli, kažu 200.000 maraka si prevario nekoga, uzeo si, pa ljudi moji, pa to je jaka optužba. Pa jest. Pa to je jaka optužba, ne možete nekoga potvoriti bez validnih dokaza, pa evo čovjek vara danima. Pita Krule što ne snimaš Kundu više. Kundu? Ja. Pa sve do ono, ja sam Kundu snimao i ako mu eko pomogu u životu, to sam ja, to je bez ikakve skromnosti, sve dok nije počeo da snima sa Mecom. Ja. Gluposti, znači sve dok nije počeo da snima one gluposti i onda sam ja reagovao na to da je to iživljavanje, znači omalovažavanje i iskorištavanje jedne osobe sa posebnim potrebama. Apsolutno istog mišljenja sam bio u tom momentu kad je to krenulo. Da, i onda sam uradio prijavu Centru za socijalni rad u Veliku Kladušu. Oni su izvršili, oprosti samo benzinsko, može plin dole na česku. Onda su oni otišli njegovoj kući, evo dole. Onda su oni otišli kući, pogledali su snimke i zabranili su Meci da uopće ide, da pristupi njegovoj kući. Ako je neko mogao da primijeti, ako je pratio da oni u zadnje vrijeme, dok nije Meca prodao svoj kanal, onaj TV Panorama, kako se već zvao, da nisu snimali u kući, nego su snimali po nekakvim kvartovima, njivama, šumama i tako dalje. A onda je sve ostale te snimke morao da skine, zato što me je prijetila tužba, jer se tužilaštvo počelo baviti time. Dobro. Tim nema potrebe što bi ja sada išao nekome. Ja sam savjetovao isto, ja sam Kundi odnio da pokrenem tu inicijativu. Ok, ako ti radiš humanitarno i tvrdiš da je humanitarni kviz nekakav, i da se ljudi eto kao raspolože i sve, zašto onda ti, ako već pričamo o tome humanitarno, želiš mu pomoći, a njem je od Pazina do Kladuše 5 maraka goriva i provesti sa njih 20 minuta. Onda, brate, želiš mu pomoći Bujru? Ja što sam objavio o Kundi, tada sjeo sam u auto, jednom danu otišao, našao Kundu, kući nije bio, u stvari kasnije sam saznao da se sakrio, 400 maraka samo od jednog videa sam ostavio Kundi, to jeste dao sam njegovom sinu, to su svi mogli da vide. I onda sam tim potezom htio da animiram istog tog Mecu, da to isto uradi, međutim, to se nije desilo. Malo je to nemoguće s Mecom, ali dobro. Evo, ja ti pričam i to si me, ja sam se odgovorio. Da, samo još nešto u vezi Pazarića ih interesuje, šta je tu bilo? Evo u vezi Pazarića, evo sad ću objasniti u vezi Pazarića. Ja ništa ni ne znam o tome, nego vidim oni pitaju. Evo, ja
ću sada objasniti. Ja kad sam došao u Pazarić, znači Pazarić je jedna ustanova u koju apsolutno je veoma teško prići. Ja sam došao tamo, direktor je bio na nekakvom putu, a za odnose sa javnošću gospođa bila na bolovanju. Ok, ja sam ponovo išao da to snimim, međutim, u stvari zvao sam, međutim, gospođa nije bila dostupna, javio se neko drugi. I onda sam ja napravio onaj video kako sam napravio, znači ispričao sam što sam mogao saznati iz okoline ovdje i od nekih radnika koji radi tu. Ja, a ne znam, ja nisam gledao tu. Da, i onda sam uzeo jedan, eto, nažalost taj dječko koga sam ja pokazao sa majkom, koga je majka vezala, jer je morala, ona je ispričala zašto ga mora vezati. Dobro, znam ja to da se neko mora, ja. Da sam sebe ne povrijedi prvenstveno, pa tek onda dalje druge. Jer su ti ljudi agresivni, eto taj dječko je, rahmet mu duši, on je preselio, umro je. Ja. I ja sam onda napravio poređenje. Znači, ljudi su to shvatili, izvukli iz konteksta, shvatili su da sam ja želio tim snimkom što sam kombinovao da opravdam postupanja ljudi u Pazariću. To apsolutno nije tačno. To samo pokazuje i dokazuje da svi oni koji gledaju bilo koju emisiju, bilo koji video, bilo kojem kanalu, gledaju površno. Ljudi ne imaju strpljenja da odgledaju cijelu emisiju od 15 minuta ili 8 minuta, nego idu na preskaku i onda samo osnovne detalje koje trebaju da vide i da shvate kompletnu priču, paušalno donose neki zaključak. To je veoma pogrešno i onda se stvara neka kriva slika. Ja sam zadovoljan sa svim ovim tvojim odgovorima, ja nemam šta reći, eto. Mislim da je ovo bilo perfekt što si obratio se, ja ne znam, eto ima li kome više šta nejasno. Evo, ako ima još neko na čatu da želi nešto da pita, Bojrom, ja sam zato i nazvao, ne želim da me neko blati tamo, bez ikakvih dokaza, bez ikakvih argumenta i sad tebe opet pitam, evo, svi slušaju, dajte, javite se vi koji ste prije neki sat vremena pljuvali me tu i prozivali i pisali o mene i lijepo je čovjek rekao, ovo nije emisija o Nedžadu, nego o Asmiru Durakoviću. Miješate ljudi babe i žabe. Ovdje imate očigledne dokaze, sve je prezentovano, sve je pokazano, dokazano i čovjek radi reakciju kako bi također upozorio sve druge da ne nasjeduju na isti način, da budu prevareni kao drugi. Zato sam i ja to napravio. Ništa, svaka čast, hvala ti na pozivu i na tim odgovorima. Odo ja ovo završavati, to je to. Više nema pitanja. Ma ne bi ja tebe dalje ni maltretirao, tamam i da ima, jer ti si otvoren, daješ odgovore. Ako imaju nejasnoća, mogu i tebe pitat u tvom live-u, to je to. Tebi hvala lijepa na prilici da mogu se javiti, javno ovako komunicirati kako s tobom, tako sa drugima. Tebi želim svako dobro, mnogo uspjeha kako tebi, tako tvojoj porodici. Hvala, ljudima također. Dobre volje, kao i svim tvojim pratiocima. I zamolit ću sve, ukoliko komentarišete ljudi, molim vas, komentarišite na zdravim osnovama, držite se teme, gledajte da svaki vaš komentar bude konstruktivan, da ljudi mogu izvući i poruku i pouku i neki savjet iz svakog vašeg komentara. Najlakše nekoga oblatiti, ispljuvati, pozivati, ali nemojte zaboraviti, bumerang je čudna naprava. Uvijek se vrati odakle krenula. Krenuo, pardon. Jest, tačno. Ništa, hvala ti. Hvala ti, pa se čujem. Lijepo. Svako dobro. Pozdrav. Boga mi ljudi, vi kako god hoćete. Meni je Nedžad čist, okej i dobar. I nema ni jedno da je nešto vam ne odgovorio, ignorisao, izbjegu, a vi sad, ja ne znam, vi kako hoćete, a moju podršku ima dok radi ovo ovako kako radi. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem live streamu. Asmire, lopove! Asmire.